जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। तो पिला माने एक्चुअली काली जो वीडियो पकई तुम देखी जे आम एक्सटेंड हो जाता कि आज एक्चुअली खबर कागज भी बाहरी समाज पेपर तुम देखिपर जाकि ओके जे से एक्सटेंड कथा मुझे कही तुमको जे अगस्ट रे ही एग्जाम हम है नो डाउट फिर अगस्ट पर तुम आउ चान्स ना जे हम कहीं मत लगुनि बुझे तो अगस्ट पर ही हम माने अगस्ट पर ही चलो कहीं जुलाई हेनी है कहीं देख मुझे जुलाई रे देख मुझे देखा जुलाई रे ये कौन जे 28 जून जो जुलाई रे अच्छी आमर कौन नेक्स्ट अच्छी आमर कोर्टर ये अच्छी हियरिंग अच्छी तो तापर हूँ जहाँ भी एग्जाम सब हम तो पिला माने टाइम रहा बर्तमान पढ़ाई आम देखिए पेपर आज कौन बाहर से देखा यहाँ तो तुम देखुल काली नोटिस बाहर था जे माने रिजेक्ट है पोस्टपोन हो जाए कैंसल नो पोस्टपोन कैंसल मीन्स पूरा हेनी कदा भी बुझी तेणु ये देख हियर नेक्स्ट हियरिंग के डेट प्रूफ सब कहनी 28/7 है आज पेपर भी बाहर देख पे टीजीटी निजुक्ति प्रक्रिया उपर रही देश है लाइन बाय लाइन पढ़ीदे टी समस्त क्लीयर हो जाओ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को हाईकोर्ट को नोटिस तो देख 19/6 बाहर तो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पक्षर चलती टीजीटी कला टीजीटी ओडिया निजुक्ति प्रक्रिया उपर हाईकोर्ट अंतरीण रहितादेश लगाई है तेणु परवर्ती शुणाणी पर्यंत यही पदे कौन प्रकार निजुक्ति प्रक्रिया चलो ना बोली अदालत स्पष्ट कर प्रियंका स्वाई पक्षर आगत मामलार शुणाणी कर विचारपति विरजा प्रसन्न शतपथी यह निर्देश देते मामलार परवर्ती शुणाणी जुलाई 28 परक धार्य होती पे जुलाई 28 है जून 28 भावनी जे 29 तारीख पुणी एग्जाम हम बुझी ओडिया पिला माने बेसी भाभी जे जुलाई 28 कहते माने 29 तारीख परीक्षा हो आदु नुह मसे पर है कोर्टर सब मैंने जो ये गुड़ाक थाए ना डेट गुड़ाक सब बहुत लेंथी डेट है मसे पर आग मस पर 2 मास पर है यही सब हुए माने 2 दिन पर पुणी बस है तेणु आमको से अनुसार टाइम तो मिलला बर्तमान कहीं वरीड हवा दरकार नहीं कि ना कि गोटे सल्यूशन बाहर तो ये देख आउ कौन लिखाई पढ़िया आम टे डिस्कस करिया तो जुलाई 28 पर को धार्य होती माध्यमिक विद्यालय टीजीटी कला टीजीटी ओडिया लिव ट्रेनिंग रिजर्व है तो शिक्षक पदर एवं निजुक्ति प्रक्रिया चली स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पक्षर प्रथम टीजीटी कला पदर निजुक्ति प्रक्रिया विज्ञप्ति प्रस्ताव प्रकाश पाई पर एवर्तन करा से टीजीटी कलार 25% सीट माने 496 टीजीटी ओडिया पदर निजुक्ति दिज्व बोली कहुला उभय पद लगे प्राथमिक परीक्षा दिखाई और प्राथमिक परीक्षा जो फल प्रकाश पाइला से जो मैंने टीजीटी कलार पास करते से ही माने है बुझी जो मैंने बस से ही माने ही टीजीटी ओडिया पास कर देखा मुझे कही ना खाली वीडियो में कही जो मैंने एठी पास होती एठी भी पास होती मैंने कौन सी तो गोटे सीट नब बुझी ठीक नुह तेणु अर्थात 2टी पदपाई परीक्षा होते जड़े प्रार्थी को गोटे पदर निजुक्ति मिल पार याद्वारा गोटे पद फांका पड़ ये निजुक्ति प्रक्रिया को विरोध कर आवेदनकारिणी हाईकोर्ट द्वारा स्थित आवेदनकारिणी पक्षर आईनजीवी सौभाग्य स्वाई मामला परिचालना कर तो पिला माने मोर कहवा कथा जदि जिते प्रिलिम एग्जाम सरला ठीक अच्छे गोटे प्रिलिम करदेल जितेबले से आगु कही आर्ट्स आउ माने ओडिया को अलग अलग कर दियो पिला को ऑप्शन वाला सेठी रखी दियो ऑप्शन चूज करने मेन पाई जे मेन रे तुम माने गोटे चूज करने पड़ो तुम 2टा को एलिजिबल हो किंतु जेट ये पाई हुआ है माने कौन जे तुम एटा न सेटा जेटा हो गोटे पकेब तथा भी ये पिला जो केस करची ये केमती कौन जापारनी तार 2टार माने से एप्लाय करची कि कौन जहाँ भी हो किंतु एक्चुअली आमर जो निहाती भाव में सीट तो फाँका सीट फिलअप कदा भी हेनी जी पिला भी हो कहीं पाइबे बुझी यहाँ गोटे ठीक प्रोसेस नुह मु भावुँ मो मतरे तो जहाँ भी हो कहीं देख 2टा डंगार आम कथार अच्छे ना 2टा डंगार माने पाद देने कौन हम सी के आम किसी करें है जेटा हो तुमको गोटे ये करने पड़ो जो एलिजिबल अच्छी ठीक अच्छे पकई पार किंतु प्रिलिम धर जो होगला तुम जेटा तो गोटे पाइल ना आदु जदि आर्ट्स होता तुम गोटे जदि न होता खत्म है किंतु एठी कौन है तुमको 2टा ही एलिजिबल होगल बुझी तुम गोटे चूज कर तुमको तुम फिक्स ना हम जो मत ओडिया भल मोर नॉलेज अच्छी तो ओडिया नेमी आर्ट्स उपर मतलब हिस्ट्री साइंस सब जिन पढ़ार अच्छी पॉलिटिकल साइंस सब तो से सब गोटे तुम चूज कर मतलब किसी पिला भी करते सार मुझे कौन ने भल हम किसी पिला कहले सार ओडियाटा भल हम कहीं ओडिया बेसी किसी ये ना ठीक अच्छे ओडिया नि ओके तो 2 आड़े ठीक कथा से 2 आड़े के माने ना पाद दे हम ना बुझी
ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାହାର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ କାହାର କିଛି ହମ୍ପର ହେବନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅପସନ୍ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଧର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି, ସିଏ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଯାଇପାରିବ କି? ଯାଇପାରିବନି। ଆର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁ ପିଲା ହେଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇପାରିବନି, ବୁଝିଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିବେ ଯେ ଯିଏ ପିଲା ଯେଟାରେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ଧରାଯାଉ এইଠି ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଧରାଯାଉ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଏଠି 400 ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, 4000 ପିଲା ହେଲା। ତ ସେଇ 4000 ପିଲାକୁ ଏବେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅପସନ୍ ଦେବ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛ, ଦୁଇଟାକୁ ତ ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ସେ ଇଏର ଅପସନ୍ ଦେଖେଇବେ ହେଲା ଯେ ମୋର ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଦେବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଆର୍ଟ୍ସକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, ବୁଝିଯାଇଛି। ତାମାନେ ଇଏ ପିଲାଟା ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେଲା, ଏଠି 1000 ସିଟ୍, ଏଠି 5000 ପିଲା ଦେବେ ନା ପରୀକ୍ଷା, ତ ଏଠି 5000 ପିଲାରୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ୱୟଂକାକୁ ସହ କରିବ ଯେ 4999 ଆସିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କମିଲା, ଏଠି ତ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବାହାରିବ, ଏଠୁ ବାହାରିଲା ତ ଏଠି 2000 ସମଥିଙ୍ଗ ଥିବ, ଯଦି ଏଠି କମିବ, ବୁଝିଯାଇଛି। ଏମିତି ହେଇ ଯେତିକି ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧରାଯାଉ ଯେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି ତା'ର ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାଗିଛି, ଯେ ଡବଲ୍ ହେଉ 3 ଡବଲ୍ ହେଉ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେବେ, ବୁଝିଯାଇଛି। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଦେବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ସେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କର ହେଲା। ଦୁଇଟା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛ ଆଦୌ ଭୁଲ କରନି ହେଲା। ପଢ଼, ଯଦି ତୁମେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିପାରୁଛ, କଭର୍ କରିପାରୁଛ, କର, କିଛି ନାହିଁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ମୋ ଆଶା ସେଇଟା ହିଁ ଆସିବ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ହେବ, ବୁଝିଯାଇଛି। ଏକ ଟୋଟାଲ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କରିଦେବ, ବୁଝିଯାଇଛି। ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସରେ ସବୁ ଯିବେ, ବୁଝିଯାଇଛି। ପୁଣି ଆର୍ଟ୍ସ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସଫର ହେବେ କେଉଁମାନେ, ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ସଫର ହେଇଯିବେ, ବୁଝିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ପୁଣି କେସ୍ କରିବେ, ହଇରାଣ ହେବ, ଟୋଟାଲ୍ ଏ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ବାତିଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ମତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଟେ କଲେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଯେ ଅପସନ୍ ରଖିବେ ହେଲା। ଯିଏ ପିଲା ଯେଟାରେ ଭଲ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ସେଇଟା ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ବୁଝିଯାଇଛି। ନଚେତ ଯଦି ଏମିତି କରିବ ହେଲା, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ସଫର ହେଇଯିବେ। ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ତ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ, ବୁଝିଯାଇଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼, ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ, ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼, କାହିଁକିନା ଆଦୌ ଏବେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ମାନେ ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଲା, ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆସିଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ହେବ ନ ହେବ। ଆଦୌ ସେ ପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହୁଅନି ହେଲା, ଆଦୌ ଓରିଡ୍ ହୁଅନି, ତୁମେ ପଢ଼ିଚାଲ। ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିନିଅ ମାସେ, ତାମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଟିଜିଟି ପିଜିଟି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ, ସବୁ ଏବେ ପାଇଲେ ହେଲା, ଲେକ୍ଚରର୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପାଇଲେ। ତ ଦେଖ ସେଥିରେ ତ ଏତେ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ହେଉଛି 20ଟି ପୋଷ୍ଟ, କେଉଁଠି 50ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଏମିତି ସବୁ, କେଉଁଠି 10ଟା। ୟା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ପିଲା ଦେଇଥିବେ, ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି କି 10 ଜଣ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ? ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଇଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟପର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଦରକାର, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଟା କରୁଛ ଏଇ ମାସେ ଆହୁରି ମାସେ ପାଖାପାଖି ରହିଲା, ତୁମେ ଭାବିନିଅ ଅଗଷ୍ଟ ମଝାମଝିରେ ମାନେ ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହେଇପାରେ କି ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବାର ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେକୁ ଫୋକସ୍ କର ହେଲା। ଯଦି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଦୁଇଟାକୁ କର, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଯେଟାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ ସେଇଟା ହିଁ ହୁଅ ହେଲା। ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଟାଇମ୍ କଭର୍ କରିଦେଇଛ, ଟିକେ ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଦେଖ ହେଲା। ମୁଁ କହିଛି ନା ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା, ନଚେତ୍ ଯଦି କିଛି ନ ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ, ବୁଝିଯାଇଛି। ଇଏ କରିବେନି, ସେଇ ପଇସା କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ପଇସା ଡବଲ୍ ଦେବୁ ନା କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେମାନେ ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଥାଅ, ଆର୍ଟ୍ସ ତ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ ହେଲା। ମୁଁ କହିନି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ହିଁ ହେବ, ଯିଏ ଯେଟାର ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ, ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଆଦୌ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା। ପେପର୍ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆଦୌ ଓରିଡ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଜୁଲାଇ ହେଲା, ଜୁନ୍ ଏଇଟା ଜୁନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ ହେଲା, ବୁଝିଯାଇଛି। ଆଜି ଜୁନ୍ 20 ହେଲା, ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 28 ପରେ ହେଲା, ତାମାନେ 29 ସଣ୍ଡେ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍। ସଣ୍ଡେ ହେଉଛି 31 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା।
31 पड़ुची तुम संडे है 28 जदि शुणाणी आरंभ है शुणाणी रिजल्ट जदि पॉजिटिव आसला तेरे 31 तारीख में भी हो पारे है जुलाई 31 रविवार नचेत 7 को पलैब बुझे 7 पुणी ता परवर्ती 14 आड़ को हम है ये 7 14 कि 31 ये 3टार जेठी हो गोटे हम एग्जाम बी अलर्ट है मसे समय पाइल पूरा बिंदास माने प्रैक्टिस कर कहीं टीजीटी सीबीजेड तो सरीगला काली सब एग्जाम परदिन सरज और पीसीएम भी यार भितर बाहर मो आशा करुँच पीसीएम पिला माने तुम रेडी होकर रुह 29 तारीख जून 29 तुम स्पेशल नोटिस बाहर है नोटिस बाहर जो टीजीटी पीसीएम मानकर से सब सारदे जोटा अलिया ना से सारदे है तेनाली टीजीटी आर्ट्स ओडिया करदे सब सुविधा है ना पे आज एग्जाम भी दे सारते आज बिंदास क्लीयर हो सरता पुणी टीजीटी एसएसबी पुणी बाहर से रागी था कि ये बहुत पुणी गोटे पेंडिंग हो टेंशन पिला भितर आदू टेंशन नवार ना पे तुम पढ़ी चल आदू हार मानवर ना निहाती यहाँ पॉजिटिव रही भी यहाँ बातिल हेनी है ये दुटा हूँ मैंने बातिल हेनी कि ना कि गोटे सल्यूशन बाहर माननीय जज निहाती सल्यूशन बाहर करेंगे बोली आमर आशा है तेणु से पर्यंत तुम पढ़ापढ़ी कर जहाँ भी किसी न्यूज आसो आम निहाती भाव ओके पिला सांग मान शेयर कर निहाती थैंक यू जय जगन्नाथ।